بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا مالک کے، خالق کے، رازق کے، داتا گنج بخشے، رنج بخشے، لج پالے، غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل، ختم الرسل، دنائے سبل، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تیرے تے میرے دلاں دی بہار، جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیو، تسا احباب نو اس بات دا علم ہے کہ کچھ وجوہات دی وجہ تو میں صاحب کا جمعہ نہیں پڑھا سکیا، اور اللہ پاک دا سانو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب تو پہلی گل کہ رب نے سانو صحت دیتی ہے، اس تو بڑی بات اللہ نے سانو اج ٹائم سر وقت دے نال مسجد جاؤن دی توفیق دیتی ہے۔ جس طرح جمعہ بڑا افضل ہے، جمعہ بڑا فضیلت والا ہے، اس طرح یہ عنوان بھی فضیلت والا ہونا چاہیے۔ اور مینوں نہیں علم کہ میں آج تو پہلے یہ عنوان تے تھے جمعہ پڑھایا ہو۔ میں جو اج گزارشات لے کے تو احباب دے سامنے حاضر ہویا، محرم دا مہینہ گزرے ہے، سفر دی ابتدائیہ ایام جڑے نے وہ گزر رہے نے۔ محرم دے اندر اماں جی فاطمہ دی مظلومیت دا اور حضرت ابو بکر و عثمان عمر دی ظالمیت دا بہت زیادہ ڈنکا بجایا جاندہ ہے کہ جی ابو بکر نے ظلم کیتا ہے، حضرت عمر نے ظلم کیتا ہے، حضرت عثمان نے کیتا ہے، امیر معاویہ نے کیتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو محرم دے اندر عموماً علماء اکرام ساڑھے خطبہ اعظام جمعے پڑھان دینے عظمت صحابہ دے والے، تو میں سوچیا آج دا جو مبارک اور مقدس جمعہ ہے کیوں نہ دا عنوان رکھیا جائے میرے پیغمبر دی اکھاں دا تارا، طاہرہ مطہرہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آج میں تذکرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کرنا ہے تاکہ اپنے ہی نہیں بیگانیاں نو بھی پتا چل جائے اسی اماں جی فاطمہ دے منکر نہیں، لیکن اسی انہاں دی شان اتنی مننے ہاں جتنی قرآن نے دسی ہے یا آمینہ دلال دے فرمان نے دسی ہے۔ اماں جی فاطمہ الزہرا انہاں دے مقام دے واسطے یہی گل کافی ہے کہ وہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ دی بیٹی نے۔ پنکھے بند کروا دو۔ اونا دی عظمت دے مقام واسطے میں اکثر کیا کرنا، نبی پاک نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی تو میں او دے بھی بولیے یہ حدیث ہی ماں جی فاطمہ دی عظمت واسطے کافی ہے۔ تو ہاں پوچھنا کیویں؟ اور بھائی بندہ مثال او دی دیندا ہے جو بندے دے دل چ وسدا ہوئے، جو بندے نو بڑا ہی پیارا ہوئے بندہ او دی مثال دیندا ہے۔ اماں جی فاطمہ نبی پاک دے دل چ وسدیاں سن تے نبی پاک نے گل کہی ہے نا۔ اور دوسری بات میں کیا کرنا، مثال او دی دیتی جاندی ہے جڑا دوجیاں تو افضل ہوئے، تے مدینے دیاں عورتاں جو اگر کوئی افضل ہے سی تے ماں جی فاطمہ سی، اس واسطے مثال انہاں دی دیتی گئی ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ اسی ماں جی فاطمہ دی عظمت مقام اتنا ماننے ہیں جتنا قرآن بیان کر رہے ہیں یا نبی پاک نے دسے ہے۔ اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ نبوت دے 5ویں سال مکہ مکرمہ دے اندر ہوئی ہے۔ اگر انگریزی مہینہ پوچھ دے ہوتے ہو بھی 10 دینا
24 جولائی انگریزی مہینے دی 24 جولائی 615 ہجری نو اما جی فاطمہ دی پیدائش دنیا دے اوپر ہوئی مکہ مکرمہ دے اندر. نبی علیہ السلام دے اما جی فاطمہ دے پیدا ہون تو پہلے ایک گل کہی جاندی ہے جی اما جی ختیجہ دے بدن چوں نبی پاک دی صرف ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. اے جی باقی بچے اما جی ختیجہ دے پہلے شوہر جو سن. استغفر اللہ معاذ. نبی پاک دی اپنی حدیث ہے فرمایا اما جی عائشہ کہن لگیاں سونیا تسی فاطمہ فاطمہ کردے رہندے ہو تسی ختیجہ ختیجہ کردے رہندے ہو با ماں تھی دا نام لیندے رہندے ہو کدی ساڈا بھی تذکرہ کر لیا کرو. فرمایا عائشہ اللہ نے ختیجہ دے بدن چو مینوں اولاد بھی دیتی ہے تے مال بھی ادا دیتا ہے تو لہذا نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے جڑے نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن چو پیدا ہوئے. پہلی بیٹی حضرت زینب دوسری بیٹی حضرت رقیہ اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم. ام کلثوم تے رقیہ اے 2 بیٹیاں سن جیڑیاں نبی پاک نے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح چ دتی ہیں اور نالے بھی کیا سی عثمان اگر میں محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح چ دیندا جاندا. اور چوتھی اور آخری اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور 2 بیٹے پیدا ہوئے طیب اور طاہر. انہاں نو قاسم بھی کیا جاندا ہے. 2 بیٹے پیدا ہوئے. اما جی خدیجہ تو علاوہ ماریہ قبطیہ دے بدن چ نبی پاک دا ایک ہی بیٹا پیدا ہویا جس دا نام ابراہیم جیڑا فوت جدوں ہویا تے مدینے دے منافقاں نے کافراں بے ایماناں نے یہ بات کہنی شروع کر دیتی محمد دم کٹا ہو گیا ہے. استغفر اللہ معاذ. تو توجہ کیجئے اما جی فاطمہ الزہرا انہاں دا تذکرہ کرن تو پہلے آؤ میں تانوں قرآن دے 1-2 مقامات سناواں تے میں اپنی بات نو اگے چلاواں گل کتے اور پاسے نہ نکل جائے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر کے کہہ دیو قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایدہ شان نزول میں آگے چل کے بیان کرانگا. آئیے قرآن دا دوسرا مقام ہے ایتھے بھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی بیویاں تے بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے. فرمایا یا ایوہ النبیو کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. فرمایا سونیاں تواڈیاں بیویاں تے تواڈیاں بیٹیاں انہاں نو کہہ دیو جدو گھراں چوں نکلن تے اپنے جسماں تے لمبیاں لمبیاں چادراں اوڑھ کے نکلن. اے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے تے میرے عمر دی رائے دے مطابق نازل ہوئی ہے. آئیے قرآن دا ایک تیسرا مقام ہے. اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ نہیں سمجھا ترجمہ سن لے، میرا قرآن کی اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا میرے محبوب جی رب جی کی حکم ہے۔ فرمایا سونیا کہہ دیو مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، ادا میں ترجمہ ایک اور طریقے دے اندر کردہ جاواں۔ میرے دوستا لاہوریا جاننا ہے، اگر مرد مسلمان ہون گے تے عورتاں بھی مسلمان ہون گیاں، اگر مرد حافظ ہون گے عورتاں بھی حافظہ ہون گیاں، اگر مرد تہجد گزار ہون گے عورتاں بھی تہجد گزار ہون گیاں، اگر مرد دنیا دے اندر ولی لگے پھر دینے تے عورتاں بھی کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا ایسیاں بیبیاں بھی لگیاں پھر دیاں نے جڑا اپنا دامن چوڑن تے انہاں دے نچڑے ہوئے پانی چو اللہ دے فرشتے بھی وضو کر دینے۔ ایسیاں بیبیاں بھی لگیاں پھر دیاں جے دنیا دے اندر جنہ دی نگاہ اٹھے اللہ دے فرشتیاں نو بھی حیا جاندی ہے۔ صرف مردی ولی نہیں عورتاں بھی ولیاں نے۔ بولیے ہے نے کہ نہیں یار؟ اللہ اکبر کبیرہ، صرف مردی اللہ دے بندے نہیں عورتاں بھی اللہ دیاں بندیاں نے۔ آئیے میرے پیغمبر دی ایک حدیث سنو، آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے اندر 4 عورتاں نو اللہ پاک نے بڑی فضیلت نہ نوازیا ہے۔ 4 عورتاں نو اللہ نے بڑی فضیلت دیتی ہے، بلکہ سب تو زیادہ فضیلت دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا تمام جہاناں دے وچوں، عالمین تمام دنیا دے جہاناں دے وچوں اللہ پاک نے 4 بیبیاں نو عزت دیتی ہے۔ انہاں دے وچوں پہلا نمبر حضرت مریم بنت عمران دا، اما جی مریم دا، جنہ دے بدن چو اللہ نے بغیر باپ دے عیسیٰ نو پیدا کیتا ہے۔ دوسرا نمبر حضرت ختیجہ بنت خویلد ہے جو حضرت فاطمہ دی والدہ نے۔ تیسرا نمبر حضرت فاطمہ بنت محمد ہے۔ چوتھا نمبر فرعون دی بیوی آسیہ داوے۔ 4 بیبیاں نو اللہ نے عزت دیتی ہے پوری دنیا چو۔ پہلا نمبر حضرت مریم دا، دوجا کی دا ہے حضرت ختیجہ دا۔ میں تینو حضرت ختیجہ دا تعارف کروا چلنا تے تینو کسے مقام تے پچھاواں۔ کون اما جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے نال نبی پاک دی شادی ہوئی نا، آقا علیہ السلام دی شادی ہوئی۔ آقا فرماندے نے ختیجہ اللہ نے تینو بڑا مال دیتا ہے، تیرا میرا رہ نہیں ہونا۔ کنا کو رب نے ماں جی ختیجہ نو مال دیتا سی، اما جی ختیجہ دے خیمے دیاں رسیاں دے اندر بھی سونا جڑیا سی، سونے دیاں رسیاں خیمے دیاں۔ آقا فرماندے نے ختیجہ تیرا میرا رہ نہیں ہونا، تو مالدار عورت ہے، مکے دے اندر تیرے تو وجہ کے مالدار بی بی کوئی نہیں، تے مرداں دے اندر ابو بکر صدیق تو وجہ کے مالدار کوئی۔ حضرت عثمان کو تو مال نہیں سی آیا اتنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ختیجہ تیرا میرا رہ نہیں ہونا۔ اما جی ختیجہ فرماندیاں نے سونیا کیویں دیاں پہ گلاں کر دے ہو، انہاں نوں چپ کراؤ بچیاں، سونیا کیویں دیاں پہ گلاں کر دے ہو، تسی آندے ہو تواڈا میرا رہ نہیں ہونا۔ میں ختیجہ آنیاں سونیا مال میرا ہوئے گا، اشارہ تواڈا ہوئے گا۔ میرے پیغمبر کروں نکل دے، مکے والے پتھر مار دینے، میرے نبی نو برا پلا کہندے نے، آقا زخماں دے نال تھک کے چور ہو کے کر ہوندے نے،
اما جی ختیجہ اپنے سر دا دوپٹہ اتار کے انہوں ساڑ کے میرے پیغمبر دی زخمہ دے اندر سوار رکھ دیا نے، میرے پیغمبر دی زخمہ دے اتر رکھ دیا نے، تے نالے آندیاں نے سونیا آج جڑے تانوں پتھر مار دے نے ایک وقت آئے گا تواڈے دروازے دے چوکی دار بن جان گے۔ تے آقا فرماندے نے اج چوکی دار بن گئے نے، پر کہن والی ختیجہ بولو نہیں رہی۔ حضرت بلال نو مار پہ رہی ہے، میرے صدیق نے ویکھیا ہے، میرے صدیق دے کولوں برداشت نہیں ہوندا کہ بلال نو مار پہ رہی ہے۔ تے حضرت ابو بکر آمدے نے سونیا میرے کولوں برداشت نہیں جاوندا، بلال نو مارا پیندیاں ویکھ کے میرے دل نو گھبرا جیا پیندا ہے، سونیا اجازت دیو میں بلال نو لے کے آزاد کروا دیاں۔ آقا فرماندے نے جا ابو بکر دی قیمت پوچھ کے آ۔ حضرت ابو بکر گئے، بلال دی قیمت 400 درہم ہے، 400 دینار ہے۔ اس وقت بلال دی قیمت 400 دینار سی۔ جدوں امیہ دے کول میرا ابو بکر پہنچیا ہے، امیہ آمدہ ابو بکر بلال دی قیمت میں 500 دینار لواں گا، انہیں 100 دینار زیادہ دسیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے نہ کٹایا نہ بدایا، فرمایا ٹھیک ہے۔ امیہ آمدہ یار پتہ نہیں کی گل ہے، ہر گل ہی منی جا رہی ہے۔ امیہ آمدہ نہیں میں 1000 دینار لواں گا۔ حضرت ابو بکر آمدہ نے پھر بھی ٹھیک ہے۔ امیہ آمدہ نہیں میں 2000 دینار لواں گا۔ حضرت ابو بکر آمدہ نے ٹھیک ہے، کر دیاں امیہ 10,000 دینار تے پہنچ جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر آندے نے تیری تے ایک زبان ہی کوئی نہیں، ایتھوں کی پتہ چلیا جہاں وعدہ خلافی کردا او کدے نال ہوئے گا؟ امیہ دے نال ہوئے گا۔ جہاں کاروبار دے اندر وعدہ خلافی کردا کدے نال ہوئے گا؟ امیہ دے نال ہوئے گا۔ توجہ میرے فرمایا ٹھیک ہے 10,000 دینار لے لے۔ تے حضرت ابو بکر نو آندا ہے امیہ ابو بکر تیرے کو ایک غلام ہے جدا نام قسطاس ہے، وہ غلام بھی میں چاہیے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے غلام بھی للہ ہے، نالی آندہ وہ غلام دی بیوی بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب بلال دی کنی قیمت ہے 400 دینار، تے کسے قیمت پہنچ گئی 10,000 دینار، نال ایک غلام تے ایک لونڈی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے ٹھیک ہے وہی للہ ہے، کہنے لگا انہوں دا بچہ بھی میں نال چاہیے۔ ابو بکر کہنے لگے ابو بکر اتنا ظالم نہیں کہ ماں باپ تینوں دے دے تے بچہ آپ رکھ لوے، جا بچہ بھی رکھ لے۔ تے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دے کول ہوندے نے لاہوریا، حضرت ابو بکر آندے نے سونیا غلام میں دے دے ناواں سونے دا بندوبست تسی کر دیو۔ 10,000 دینار کم از کم 5.5 کلو سونا بند ہے۔ تے اما جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولی پردے کولی بیٹھیاں نے آندیاں نے سونیا محبوبہ ہاں کر دیو۔ آقا خاموش ہو گئے، فرمایا سونیا ہاں کر دیو، تو آڑے کول سونا نہیں؟ آقا فرمان دینے ہاں میرے کول سونا نہیں۔ اما جی ختیجہ آندیاں سونیا سونا میں دے دیاں گی۔ اما جی ختیجہ آندیاں ابو بکر غلام والی گل تو نہ پلٹی، غلام تو لے آیا، او دی بیوی تو لے آیا، سونے دا بندوبست میں ختیجہ کر دینی۔ یہ کون سا اما جی؟ ختیجہ فاطمہ الزہرا دی، بولو یار گج کے، فاطمہ الزہرا دی والدہ۔ ایتھے مولوی اما جی فاطمہ دی شام دس دے، ماں جی ختیجہ دی کیوں نہیں دس دے؟ میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ ایک مکمل جمعہ تے پڑھایا جائے۔ اور آئیے میں جس ہستی دا ذکر کرنا چاہنا ہاں، اس ہستی دا نام اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام قسطلانی کتاب المواہب دے اندر ماں جی فاطمہ دے 13 لقب لے کے آئے نے۔ ماں جی فاطمہ دے 11 تو 13 لقب امام قسطلانی نے بیان کیتے نے اپنی کتاب مواہب دے اندر۔
آ میں تینوں نہ لقبہ دے نال تیرا تعارف کرواندا جاواں۔ حضرت امام صاحب آندے نے اما جی فاطمہ دا پہلا لقب زہرا ہے جدا نام پکیزہ ہے، اور زہرا ایسے پھول نو بھی کیا جاندا ہے۔ میں رات ہی پڑھ رہا سا، میں بڑا حیران ہو گیا، زہرا اس پھول نو بھی کیا جاندا ہے جس پھول دے اوتے رات نو شبنم دا قطرہ بھی نہ ڈگے، جڑا شبنم تو بھی پاک ہوئے انہوں عربی دے اندر زہرا کیا جاندا ہے۔ تو پھر نبی پاک دی حدیث آئی صاحب یاد آئی، اماں جی فاطمہ دی ایک گل یاد آئی، ماں جی فاطمہ دیا لی اگر میں تواڈی زندگی چ فوت ہو جاواں میرا جنازہ رات دے وقت اٹھایا جے، کیوں فاطمہ گل کیوں کہہ رہی ہیں؟ سونے علی جی گل اے وے کہ میں چاہنی ہاں میرا جدوں جنازہ اٹھے تے کیتے میرے چہرے دے اوتے دن دے اجالے دے اندر کسے غیر محرم دی نظر ہی نہ پے جاوے۔ ہے کہ نہ؟ پھر زہرا دا صحیح مطلب ادھر کی مطلب ہے کہ وہ پھول جڑا شبنم دے قطرے تو بھی بولو یار پاک ہوئے، تے ادھر کی کیا ہے کہ کسی غیر محرم دی نظر میرے چہرے تے نہ پہ جائے۔ اور پردے چ بیٹھ کے سنن والی میری ماں بہنو، اپنے خامد نہ صرف اس واسطے لڑنی ہے کہ مینوں برقع پوا کے شادیاں بیاواں تے لے کے جانا ہے، اپنے خاندان دے فنکشناں چ مینوں برقع پوا کے لے کے جانا ہے، اس واسطے لڑنی ہے؟ اللہ بیٹی دوے تے فاطمہ جیسی، اللہ باپ بھی دوے تے محمد جیسا صلی اللہ ہو، اللہ شوہر بھی دوے تے عثمان تے علی جیسا، اللہ بیٹے دوے تے حسن و حسین جیسے۔ اما فاطمہ دی سیرت نو اپناؤ، کر بیٹے پیدا ہون گے انشاءاللہ امام بخاری بنن گے۔ جدو ماں نے بچے نو دودھ پیاندیا ٹی وی ویکھنا ہے، انڈیا دے ڈرامے دی سیریل ویکھنی ہے، تو پھر بچے بھی سلطان رہی بننے نے نہ بول دینی ہے۔ آئیے پہلا لقب اما جی فاطمہ دا پہلا لقب زہرا پکیزہ جنوں کیا جاندا ہے۔ دوسرا لقب ماں جی فاطمہ دا بطول ہے، بطول دا مانا اللہ دی سچی بندی۔ تیسرا مانا اما جی فاطمہ دا لقب کیے سید النساء للعالمین، عالمین عالم دی جمع، عالم ایک جہان نو آندے نے، عالمین تمام جہانہ نو آندے نے۔ ایدے مترک علماء نے کیا ہے، بعض آندے نے 17,000 جہان، بعض آندے 70,000 جہان، بعض نے کیا 14,000 جہان۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر چ لکھیا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، لوکو جہانہ دا علم اللہ دے کولے، اللہ نے کنے کو جہان بنائے نے، لیکن جننے بھی جہان نے تمام جہانہ دی عورتاں دی سردار اگر اللہ نے بنایا تے ماں جی فاطمہ نو بنایا ہوئے۔ چوتھا لقب اما جی فاطمہ دا سید النساء اہل الجنہ، جنت دی عورتاں دی سردار۔ پنجواں لقب زکیہ، گناہاں تو پاک دا مطلب ہے گناہاں تو پاک زکیہ۔ چھواں مطلب بھی ذات رسول، نبی دے جگر دا ٹکڑا۔ ستواں لقب کریمت الطرفین، ماں باپ دی طرفوں ماں والوں بھی عظمت والی تے باپ والوں بھی عظمت والی۔ فاطمہ دی ماں جیسی کسے دی ماں نہیں تے باپ جیسا کسے دا بابا نہیں۔ اٹھواں لقب کی ہے مرضیہ، مرضیہ دا معنی ہے اللہ رو دے رسول دے مطابق، اللہ تے دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی بسر کرن والی۔ نواں معنی طاہرہ، طاہرہ دا معنی کی ہے پاک باز۔ دسواں معنی صدیقہ، بہت زیادہ سچ بولن والی، جھوٹ دے نیڑے نہ جان والی۔ یارواں معنی الرضیہ، اللہ دی رضا دے اندر راضی ہون والی، رب دی رضا دے اندر اپنے آپ نو راضی رکھن والی۔ حضرات 11 معنی نے، جاؤ کسے ذاکر نو کہو ماں جی فاطمہ دے لقب تے دسے نا، یار بکواس کرنی بڑی سوکھی ہے لیکن قرآن حدیث سنانا بڑا اوکھا ہے۔ بکواس کرنی بڑی آسان ہے لیکن کو حدیث دے وچوں شان بیان کرنی بڑی اوکھی ہے۔ امامہ دے قصے سنانے بڑے آسان نے، نبی دی حدیث بیان کرنی اس دور دے اندر بڑا بڑا جرم بن گیا ہے۔ جاؤ کسے نو کہو اگر ماں جی فاطمہ دی شان بیان کرن دا نہیں شوق ہے، آؤ ساڈے ورگی شان بیان
کر کے بخاؤ. او عتیق پسروری آندائی میرے آ دوستا اپنے دل دی تختیاں تے میری گل لکھ کے لے جا. ماں جی فاطمہ دی جتی دی جڑی خاک ہے ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے. ماں جی فاطمہ دی پگ میں ماں جی فاطمہ دی جتی میرے سر دی پگ ہے. میرے آ دوستا سی ماں جی فاطمہ نو ماننے ہاں لیکن اس طرح ماننے ہاں جویں قرآن نے منوایا جویں آمینہ دلال نے منوایا وے. اگے چلیے اماں جی فاطمہ پیدا ہوئیاں ولادت والی بھی آئی ہے نا. اماں جی فاطمہ پیدا ہوئیاں تو میرے پیغمبر نو بڑی خوشی ہے. چند سال گزرے 5واں سال سی نبوت دا جدو اماں جی فاطمہ پیدا ہوئی ہیں. چند سال گزرے اماں جی فاطمہ دی چھوٹی جی عمر ہے تے آقا بیت اللہ دے اندر آ کے ایک دن نماز پہ پڑھ دینے. ایک کافر بے ایمان آیا ہے انہیں آ کے میرے پیغمبر دی کمر دے اتے اوجری لے آ کے رکھ دیتی ہے اونٹ دی. حضرت عبداللہ بن مسعود نویں مسلمان ہوئے سن تے میرے عبداللہ بن مسعود اس اوجری نو کھچ دینے پر کھچی نہیں جاندی. اوے میرے آ دوستا پتہ ہی عبداللہ بن مسعود کون ہے. آ میں تعارف کرواندا جاواں ایسا فرنٹ سیٹ پر سونا منا ہے. آ میں تینوں تعارف کرواندا جاواں. عبداللہ بن مسعود نو جاننا عبداللہ بن مسعود کون ہے. حضرت عمر فاروق آندے نے عبداللہ بن مسعود اسی تشہد دی حالت وچ بیٹھے ہوندے ساں تے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے سن تے ساڈے برابر جاپ دے سن. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن عبداللہ بن مسعود نے کر کے ایک ٹالی تے چڑھے نے ایک بیری تے چڑھے بیر پہ لاندے نے درخت تے چڑھے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھروں واہ چلنی شروع ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں تو کپڑا تاں ہو گیا. چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں نے نبی دے صحابہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیتا. آقا دے صحابہ اندر نے عبداللہ گھٹ کے پھڑ لے کتے اڑ نہ جائی. نبی پاک دے صحابہ نے مذاق اڑایا. آمینہ دے لان آ گئے آ کے فرماندے نے میرے صحابیوں کی پہ آندے ہو سونیا محبوبہ دیاں پنڈلیاں تے ویکھو نا کنا ہاسا پہ آندا ویکھ کے. آقا فرماندے نے میرے صحابیوں تانوں پتہ ہے عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں دا رب دے نزدیک کنا وزن ہے. ایک پلڑے دے اندر عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی رکھ دیو دوجے پلڑے دے اندر پوری کائنات دا سونا رکھ دیو. پوری دنیا دا سونا مل کے بھی عبداللہ بن مسعود دی ایک پنڈلی دا مقابلہ نہیں کر سکدا. اے آئی عبداللہ بن مسعود. موقع ملیا تھا عبداللہ بن مسعود تے انشاءاللہ پورا جمعہ ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود سوجری نو کھچ دینے اوجری لت دی نہیں تے میرے عبداللہ بن مسعود بیت اللہ تو نکلے تے چل دے مکے دیاں بازاراں گلیاں چا گئے. آ کے ویکھیا کہ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ پہ کھیڑ دیئے تے میرے عبداللہ نے فاطمہ نو نال لیا تے بیت اللہ دے اندر آئے. ایک پاسے عبداللہ نے کھچیا ہے دوجے پاسے اماں جی فاطمہ نے کھچیا ہے. کھچ کے اے اوجری تھلے رکھی جاندی ہے. نال ہی ماں جی فاطمہ نے ہاتھ چک لے تے اماں جی فاطمہ کی آندیاں نے بیت اللہ دے اندر کھڑیاں ہو کے میرے آ دوستا بیٹیاں نو ماں باپ دا دکھ نہیں گوارا گھندا. بیٹیاں نو باپ دی پریشانی بیٹیاں تے گراں گزر دی ہے. دعا کریا کر اللہ بیٹی دوے اللہ انہوں نیک بھی بنائے اللہ ماں باپ دا قدردان بنائے اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ انہاں دے نصیب چنگے کر دے. اماں جی فاطمہ نے ہاتھ چک لے تے آندیاں نے اللہ میرے باپ دا قصور تے کوئی نہیں سی انہاں ظالماں نے میرے بابے نو سزا دیتی ہے. پتہ نہیں کس گل دی سزا دیتی ہے. اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے. نبی پاک نے جلدی جلدی سلام پھیری. اماں جی فاطمہ دے ہاتھ پھڑ لے. ہاتھ پھڑ کے میرے پیغمبر نے اپنے سینے دے نال لگا لے. ماں جی فاطمہ نو بھی آقا نے سینے نال لگا لیا ہے. آقا فرماندے نے فاطمہ کیویں دیاں پئی گلاں کرنی ہے. اللہ تیاں دے ہاتھ چکے کدی خالی نہیں موڑدا. اس واسطے واسطے بد دعا نہ کر انہاں واسطے دعاواں
کریا کر. تیری والدہ بھی انہاں واسطے دعاواں کریا کردی سی, انہاں واسطے دعاواں کریا کر. اے لاہوریا جڑا میں تینوں پیغام دینا چاہنا, انہاں تیاں نو دکھ نہ دیا کرو, انہاں بھیناں نو دکھ نہ دیا کرو. انہاں دے ہاتھ چکے اللہ کدی خالی نہیں جے موڑدا. آئیے ذرا توجہ کیجیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما جی فاطمہ نو نال لایا, فرمایا بد دعا کرنی. اور جدو مکہ فتح ہویا ہے میرے پیغمبر نے کنا کو بدلا لیا انہاں چیزاں دا؟ بول دے نہیں یار, کنا کو بدلا لیا ہے؟ کوئی بدلا نہیں. فرمایا اج رحم کرن دا دن نے, جاؤ میں تانوں انج معاف کیتا جویں یوسف نے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا سی. کیڑا ظلم ہے جڑا مکے والے نہیں کیتا؟ اج اسی چھوٹی چھوٹی گل تے اپنے بھائیاں دے نال لڑ پینے ہیں, چھوٹی چھوٹی گل دے اوتے ناراض ہو کے بہ جانے اپنی بھیناں نالوں. حصہ بہن لین آ گئی, حصہ لے جا مڑ کے میرے دروازے تے نہ آئی. اللہ اکبر. آئیے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیعہ دی کتاب ہے, اور انہاں دی بڑی معتبر کتاب ہے. جویں ساڈے نزدیک بخاری ہے نا, انہاں دے نزدیک کشف الغمہ ہے فی معرفت الائمہ. او دے اندر بات درجے. میرے پیغمبر نے ایک دن بھیجیا مدینے دے اندر, آقا ہجرت کر کے مدینے جا گئے. فرمایا ابو بکر عمر نو بلایا, جاؤ جا کے میری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کر کے آؤ. تیاں دے رشتے بندہ انہاں نو لبن گھلدا ہے جنہاں تے یقین ہوئے, تے جنہاں دین تو پھر جانا ہوئے انہاں نو کدی بیٹیاں دتیاں بھی نہیں جاندیاں تے لئیاں بھی نہیں جاندیاں. آج کیا جاندا جی علی دا گھرانہ دین تے پکا رہا, باقی صحابہ مرتد ہو گئے. استغفر اللہ معاذ اللہ. میں کیا تو آنا صحابہ مرتد ہو گئے؟ قرآن آندا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. قرآن آندا وارث بن کے کا دے, بولو یار, جنتا دے تے آندا سارے اسلام تو پھر گئے. حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نکلے, اگے جا کے ویکھیا ایک نوجوان اونٹ پیا چاردا ہے, اے دے موڈے تے ہاتھ رکھیا, پرتے ویکھیا حضرت علی نے. حضرت ابو بکر حضرت عمر وال ویکھ کے ہس دے نے, حضرت عمر میرے ابو بکر وال ویکھ کے ہس دے نے. فرمایا ابو بکر جی تسی بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ ہاں عمر تم بھی یہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں. علی آندے نے یار کی سوچ دے پہ ہو, مینوں بھی دسو نا. علی تیری شادی نبی دی بیٹی فاطمہ نہ کر دئیے, تینوں کوئی اعتراض تے نہیں. حضرت علی آندے نے میں کتھے نبی دی بیٹی, بولو میں کتھے چرواہا تے نبی دی بیٹی کتھے؟ گالو کری دیئے جیڑی پوری, بولو ہوئے, پوری ہوئے ہو گال کرو, پوری بھی ہوئے نا یار, سبز باغ نہ دکھاؤ. حضرت ابو بکر آندے نے علی ہاں کر, باقی ذمہ داری ساڈی ہے. علی کہنے لگے نبی دی بیٹی ہوئے تو کون ہاں نہیں کردا؟ اللہ اکبر. فرمایا میری ہاں ہی آئے. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر چلے, آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے. سونیا محبوبہ سی تواڈے واسطے, تواڈی بیٹی دے گھر واسطے, تواڈی بیٹی دے شوہر واسطے, شوہر دا جو اسی ارینج کیتا ہے, جو اسی انتخاب کیتا ہے. میرے محبوبہ سانو علی تو ود کے مدینے دی زمین تے فاطمہ دے مطابق کوئی مرد نظر ہی نہیں آیا. آقا فرماندے نے ابو بکر تے عمر جو تواڈی رائے وے وہی میں محمد دی رائے وے, تے جو میں محمد دی رائے وے وہی میرے رب دی. بولو رب دی بھی وہی رائے ہوندی ہے نا. تے آقا اکھاں چوں آنسو ڈگن لگ پے, تریپ تریپ آنسو آن لگ پے. بیٹی دی ودائی دا وقت آیا. آقا فرماندے نے جاؤ علی نو بلا کے لے کے آؤ. علی نو بلایا جاندا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماتے ہیں علی تیرے کول کوئی مال کوئی پیسہ ہے شادی واسطے ولیمہ کرن واسطے؟ حضرت علی آندے نے سونیا ایک میرے کول تلوار ہے تے ایک زراب ہے، زرا پہن کے تلوار پکڑ کے میں اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر لواں گا. فرمایا جا علی انہاں نوں ویچیا. حضرت علی نکلے اگو خریدار کون ملیا؟ میرا عثمان ملیا وے، سخیاں دا بادشاہ عثمان ملیا. کوئی بندہ میرے علی دی زرا تے تلوار دا 60 درم لگاندا ہے، کوئی 70 درم لگا رہا ہے، کوئی 80 درم لگا رہا ہے. حضرت عثمان بازار چاہے ویکھیا عمر حضرت علی لگے پھر دینے. فرمایا علی یار کدھر آیا؟ عثمان جی میں اے زرا ویچن آیا ہاں اور میں اے تلوار ویچن آیا ہاں. حضرت عثمان نے ہاتھ پایا 480 درم 480 سکے کٹ کے حضرت علی دی چولی چ پا دیتے تے زرا تے تلوار لے لئی. میرا علی واپس پلٹے تے حضرت عثمان نے پیچھوں آواز لگائی علی کتے چلنا یار واپس تے آنا. میرے علی واپس آئے. فرمایا اے علی اے زرا بھی لے جائے تلوار بھی لے جا پیسے بھی لے جا. اے زرا پہن کے تلوار پھڑ کے جہاد تو کرے گا اجر اللہ مینوں عطا کر دے گا. اللہ اکبر. تے پیسے لے تے آمینہ دے لال کو لاگے کشف الغمہ دا حوالہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے مسجد نبوی دے اندر. آقا فرماندے نے علی آپ ہی آ گئے ہیں اپنے گواہ کیوں نہیں لے کے آیا؟ علی آپ کلا آ گئے ہیں گواہ کسے نہیں؟ سونے گواہ کنوں بناواں؟ فرمایا جڑا تیرا رشتہ لے کے آئے سن. کون لے کے آئے سن؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میرے علی والو گواہ بنے اور حضرت عثمان میرے پیغمبر دی بیٹی والو گواہ بنے. اگر اینا تینہ دے امام تے شک کریں گا جاؤ میں برملا اعلان کرنا ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا تے ویڈیو جاندی ہے. حضرات مرکز فل پرے ہے مرکز توحید دے اندر ہون والے ہو جاؤ میں برملا اعلان کر دا جے. اگر ابو بکر و عمر تے عثمان دے امام تے شک کرے گا تے علی دا نکاح ثابت کر. اور گل دی سمجھ آ رہی کہ کائی نہ ڈوگر صاحب تو ہوندے لیٹ ہو پھر اگاں اندر آ لبدے رہندے ہو ٹائم تے آیا کرو. توجہ ہے جی میرے وال. فرمایا علی گواہ کتھے نہیں؟ اگر حضرت علی حضرت ابو بکر و عثمان تے عمر تے شک کرو گے تے نبی پاک نے فرمایا بے ایمان جڑا بندہ ہے وہ گواہ بن سکدا نکاح چ؟ بولو تیرا نکاح کی ہو جائے گا فاسق. تے استغفر اللہ اگلی گل میں نہیں کرنی جیڑی اولاد ہوئے گی وہ جدو نکاح ہی نہ ہویا میں گل نہیں کرنی. اے علی دے ابو بکر و عمر دے عثمان دے ایمان دے شک کرنے والو اگر شک کرو گے اپنا مسلک ثابت کرو. اپنے 12 امام ثابت کرو. بعض بندے آنے ہوں گے مولوی صاحب کدھر نو طور پہ نا جی ساڑی مجبوری ہے اور کئی لوگ آنے ہیں جی گل وڈی کر دے. اور بھائی گل نہ ویکھو عمر نہ ویکھو اے دیکھو جڑی میں گل کر رہا تصدیق کرو کیا سچی کر رہا کہ جھوٹی کر رہے ہیں. اگر سچی کر رہے ہیں اپنی گردن نیویں کر نبی دی گل مان. اگر جھوٹی کر رہے ہیں مینوں نیویں تھائیں بہت جو مرضی سزا دیو. اور آئیے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر عثمان نو 2 بیٹیاں دیتیاں نے شکایت ایک بھی آئی. ادھر ایک بیٹی دیتی ہے تے شکایت بولو. اما جی فاطمہ آئیاں عصر دے وقت. اما جی فاطمہ اپنے گھر چلیاں جاندیاں سن تے ماں جی فاطمہ آئیاں نے تے عصر دا وقت بھی گزر گیا کا نماز پڑھا گیا. فاطمہ سامنے بیٹھی فاطمہ گھر نہیں گئی. ابا جی اج میں علی نہ لڑ کے آئی ہاں. کیوں لڑائی ہوئی ہے؟
فرمایا ابا جی انہاں کیا میں ابو جہل دی بیٹی نہ شادی کرنا چاہنا وا، ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنا چاہنا، اتنی گل کیتی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے فاطمہ ادھر ویکھو بیٹی نو کی سمجھایا ہے، سمجھایا اپنی دھی نو ہے تے سبق تینوں مینوں دے دیتا ہے، سمجھایا اپنی بیٹی نو ہے تے سبق دنیا دی بیٹیاں نو دے دیتا ہے، دنیا دے باپ نو باپاں نو دے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ اپنے گھر چلی جا، اگر تو اسی حالت دے اندر مر جائیں گی میں محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ تے اج کی آندے نے تیے تیرا ماں پیو زندہ ہے، اب بندے نو تن کے رکھی ذرا تن کے، اگر چھڑ دے گا تین روٹی دے لیں گے، روٹی کھوا لیں گے اسی۔ تے ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھاؤ صحیح البخاری صحیح مسلم، آقا مسجد نبوی چاہے کم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑا ہو گئی، مٹی دے لیٹے سن، کھڑے ہوئے نبی پاک نے سمجھایا ہے میں حدیث ایک پڑھائی بڑی حیران کون، آقا نے سارے مدینے دے لوگاں نو کٹھیاں مسجد نبوی دے اندر کر لیا ہے، علی نو سامنے کھڑا کیتا ہے، فرمایا مدینے والے ہو علی جیڑا ہے آج یہ گل کہہ رہا ہے کہ میں ابو جہل دی بیٹی نہ شادی کرنا چاہنا وا، تہاڈی کی رائے وے؟ حضرت ابو بکر آندے نے سونیا جو تہاڈی رائے ہو ساڈی رائے ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے علی تو ہی سن لے تے میرے صحابہ تسی بھی سن لو، اللہ دے یار دی بیٹی، حدیث دے الفاظ دے اللہ دے یار دی بیٹی تے اللہ دے دشمن دی بیٹی ایک گھر دے اندر کدی بھی کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں، علی یا میری بیٹی نو طلاق دے دے یا ابو جہل دی بیٹی دا خیال ذہن چوں کٹ دے، یا مینوں طلاق دے دے یا ابو جہل دی بیٹی دا بولو خیال ذہن چوں کٹ دے۔ حضرت علی آندے نے اس دن تو بعد میں اتنا ڈر گیا، میں کیا نبی دے کرانے نہ میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، میں اس تو بعد کدی ابو جہل دی بیٹی دا نام بھی اپنی زبان تے نہیں لے آندا۔ ایتھوں جوائی بھائیاں نو بھی نا کچھ سیکھنا چاہیے، آکڑ کے نہیں کہنا چاہیے، اگر سسر کہہ رہے ہیں نا کہ پترے کام نہ کر دے، آکڑ کے نہیں کہنا چاہیے، اسی اپنی دھی نو سمجھاواں گے پھر بھی اگوں آکڑ دیں۔ اے تربیت میرے پیغمبر نے دیتی کنوں؟ تینوں مینوں۔ اور آئیے کہ چلیے اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دن کافی دن لنگے میری والدہ میرے کو آئی آ کے آندی ہے حذیفہ نبی پاک نو کنی دیر دا مل کے آئے ہیں؟ حضرت حذیفہ آندے نے ماں جی اینی کافی دیر ہوگی نبی پاک نو ملے ہاں۔ حضرت حذیفہ آندے نے میری ماں نے مینوں برا بھلا کیا، میری ماں نے مینوں مندا چنگا بولیا، تے نال میری والدہ آندی ہے حذیفہ جا ہنے جا پیغمبر دے کول جا کے آ، نالے انہاں دے کولوں جا کے اپنے تے میرے واسطے بخشش دی دعا کروائی۔ حضرت حذیفہ آندے نے میں مدینے دے اندر آیا، آقا دے پیچھے مغرب دی نماز پڑھی، مغرب پڑھ کے مسجد چ بیٹھا رہیا، عشاء دا وقت ہویا، عشاء دی نماز پڑھی، عشاء پڑھ کے مسجد دے اندر بیٹھا رہیا، ایک بندہ آیا میرے پیغمبر دے کول، اٹھ کے چلا گیا، آقا بھی اٹھ کے جان لگے تے میں بھی نبی پاک دے پیچھے پیچھے چل پیا۔ آقا نے قدماں دی آواز سنی، فرمایا پیچھے کون ہے؟ فرمایا سونیا میں حذیفہ واں۔ آقا فرماندے نے حذیفہ تینوں کیڑی شے میرے پیچھے چلن تے مجبور کر رہی ہے؟ کی گل تیرے دل دے اندر کھٹک رہی ہے؟ آقا نو فرماندے نے سونیا او بندہ تواڈے کولوں کی پوچھن آیا سی؟ آقا فرماندے نے پتہ ہی او بندہ کون سی؟ حضرت حذیفہ آندے نے سونیا مینوں تے علم کوئی نہیں او بندہ کون سی؟ آقا فرماندے نے حذیفہ او ایسا فرشتہ سی اللہ دا جڑا پہلی دفعہ زمین تے اترے ہے، آج تو بعد کدی زمین تے واپس نہیں آئے گا، پہلی دفعہ زمین تے آیا، آج تو پہلے بھی زمین تے نہیں آیا، بعد چو بھی زمین تے نہیں آئے گا۔ سونیا محبوبہ او کہن کی آیا ہے؟ فرمایا اوے حذیفہ او یہ گل کہن آیا ہے، ایک تے میرے واسطے اللہ دا سلام لے کے آیا ہے تے دوجی گل مینوں اے کہہ کے گیا ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے تے فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ سردار کیوں نہ ہوئے؟ اے فاطمہ دے کر دے کرانے دیاں قربانیاں ہی بڑیاں نے۔ ایک دن توے تے روٹی پائی ہے، باہر دروازہ کھڑکے ہے،
فرمایا من دکل با کون ہے بوا کھڑکان وا؟ فرمایا اے بندہ گواندا میں مسکین مینو ایک روٹی دے دیو۔ اما جی فاطمہ نے توے تو روٹی لائی انہوں دے دی۔ پھر دروازہ کھڑ گیا، فرمایا کون ہے؟ اے میں یتیم ہاں، میرا باپ کوئی نہیں، مینو روٹی چاہی دی ہے۔ اما جی فاطمہ نے انہوں بھی روٹی دے دیتی ہے۔ پھر دروازہ کھڑ گیا، روٹی تیسری پکا رہی نے، دروازہ کھڑ گیا، کون ہے؟ میں قیدی ہاں۔ بعد نے کیا، انہیں کیا میں مسافر ہاں یا قیدی ہاں، آج ہی قید چو چھٹیا میں نے روٹی چاہی دی ہے۔ اما جی فاطمہ نے روٹی توے تو لا کے انہوں دے دیتی ہے۔ حسن حسین آمدے نے امی جی ہوں تے روٹی بھی اور کوئی نہیں، اسی کی کھا کے گزارا کرانگے۔ اما جی فاطمہ آمدیا محمد دا کرانا پانی پی کے گزارا کر لوے گا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک حدیث اور سنو تے میں اپنی بات نو اختتام لے کے چلا۔ میرے پیغمبر دا مہمان آیا ہے، آقا نے اپنی بیویاں دے کر پیغام بھیجے ہے، فرمایا جاؤ میری بیویاں نو انہاں دے کراں چ پوچھ کے آؤ کچھ کھان نو ہے وے کہ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، پڑھ لو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنجوسی نہ کریا کرو، میرے پیغمبر دا نام آئے درود پڑھیا کر، صحابہ دا نام آئے رضی اللہ دے نال زبان تر کر لیا کر۔ ایک دن میرے پیغمبر نے بھیجیا، جاؤ جا کے اب میرے گھراں چ پوچھ کے آ سلمان کوئی کھان پین نو کوئی شے ہے تے لے کے آ، اج میرا مہمان آیا ہے۔ حضرت سلمان آندے نے میں میرے اپنے پیغمبر دے سارے گھراں چ پتہ کیتا، کچھ بھی کھان نو کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے سلمان اے مہمان نو نال لے کے میری بیٹی فاطمہ دے در تے چلا جا، میری بیٹی فاطمہ دے گھر چلا جا، مینوں امید ہے میری بیٹیاں نو خالی پیٹ واپس نہیں موڑے گی۔ اور میرے دوستا تیاں نو پیواں تے نہیں بلکہ باپ نو بیٹیاں تے بھی بڑے مان ہویا کر دینے۔ حضرت سلمان فارسی گئے نا حضرت اس مہمان نو لے کے جا کے دروازہ کھٹکایا، اندر بیٹھے، دروازہ کھڑکایا، اما جی فاطمہ کھولے، اندر بہ گئے۔ حضرت سلمان آندے نے اے آمینہ دے لال دا مہمان ہے، میرے پیغمبر دا مہمان بن کے آیا ہے، انہوں کچھ کھان واسطے دیو، نبی پاک نے بھیجیا ہے۔ اما جی فاطمہ نے گھر دے اندر ویکھیا کھان نو کچھ نہیں، باہر دیکھیا کچھ نہیں، اپنے سر تو دوپٹہ لایا ہے تے سلمان فارسی دے ہاتھ دے اوتے رکھ دیتا ہوئے۔ آئے ہائے ہائے دوپٹہ اتارے ہے تے سلمان فارسی دے ہاتھ رکھ دیتا ہے تے آکھیا میرے سر دی چادر لے جا، اے شمون یہودی ہے مدینے دے اندر، او دے کولوں گندم مل دی ہے، کنک مل دی ہے، جا میری چادر او دے کو رکھوا کے کنک لے کے آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر وہ پیسے پوچھے گا انہوں چادر دے دیں، انہوں کہ جدو ساڑھے کول پیسے ہون گے اسی پیسے دے کے اپنی چادر لے جاوان گے، اسی پیسے دے کے اپنا سامان لے جاوان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سلمان فارسی گئے۔ میرے دوستا جدو بیٹیاں فاطمہ جیسیاں ہون پھر میرے دوستا انہاں دیاں چادراں بھی کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سلمان فارسی گئے نا تے جا کے اس یہودی نو گندم لئی، انہیں پیسے منگے، چادر دے دیتی۔ اے یہودی شمون نامی یہودی آندا ہے، وہ سلمان کدے سر دی چادر لا کے آج لے آئے ہیں، آج کدے سر دیاں چادراں اتار کے لے کے آ گئے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی آندے نے لاہوریا اے چادر میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دے سر دی ہے، گل کی بنی ہے کھان نو کر کچھ نہیں، اے نہیں نبی دا مہمان آیا سارا واقعہ سنا دیتا ہے۔ شمون یہودی آندا ہے یار کیسے لوگ نے جڑے مہماناں دی خاطر اپنے سر دیاں عزتاں بھی لا کے دے دیندے نے، نال ہی کلمہ پڑھ لیندا تے مسلمان ہو جاندا ہے، نال ہی آندا واشہد اللہ الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اوہ کیوں نہ کلمہ پڑھدا قرآن کہہ رہا ہے اسی نبی دے گھرانے نو پاک کر دیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے دوستا اے شمون یہودی کہن لگا آندہ اوے سلمان اے چادر بھی لے جا، اے چادر بھی تے گندم بھی لے جا، چادر بھی لے جا تے فاطمہ نو آکھی اگر کنک چاہی دی ہوئے تے مینو ایک پیغام پیش دیا کرے، چادر نہ پیجے۔ اللہ اکبر۔ ہجے بھی آکھو جے اسی اماں جی فاطمہ دی شان نہیں بیان کردے، ساڑھا صبر ہی ہے جی میں دی بیان اسی کرنے ہوں میں دی کوئی کر سکتا۔ الحمدللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیں حضرات محبت دے جملے بولا، پھر میں کیوں نہ کہاں جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے۔ انج نہیں، پیار نہ محبت نہ کہنا، جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے، جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے۔ میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد۔ ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد، ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد۔ محمد دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے۔ یار تڑپ جایا جے اگلے جملے تے، اگلا جملہ میری ماں بہنوں تواڈے واسطے بھی ہے۔ تڑپ جایا جے ہر ایک انسان پھڑیا زہرا دا پاک پلہ، ہر ایک انسان پھڑیا زہرا دا پاک پلہ۔ پردہ نشین جو ہیں اونا عورتاں دی واللہ، اونا عورتاں دی واللہ جو امیر کاروائے حسنین دیو مائے، جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔